Hello guys, and share ko lang yung nangyari kahapon. Waiter, kaya yan po nakakuha po ng Atmos Excellent Award si Darcy. Congrats na nako. Ayan po yung anak ko namang isa. Si Warren, ayan po mag-graduate po siya ng grade 12. Ayan, busy-busy po yung peg. Patuloy mo bien hanggang atin masakit. Kailangan din anak lingunan talo. Guys, ayan o. Yari ng grade 12 yung anak ko. Kapugi na. Congrats nak. Ayan, di video mo po. Ayan, guys. Palako niya po yan. Alas 6 ning. Aba, kaya naman metong kumanakisid. Mag-moving up yan mo rin po. Prep kinder. Ayan po. Kalagunan. Ayan po naman eh. Dasi po menikuaya po. Masapsalan sa award. Yang po ngingabit. Siyempre, ang iyong lingkod. Kailangan busy po yung peghapon, eh. Ayan. May 30, it's a busy day. Ayan, guys. Umaga po yan, guys. Ayan, no? Kakalog kong bagyakin, guys. Sa nga English kong daral ko. Ayan naman pong ganap bengi. May ipamistagya po kang Jolian Constantino. Ayan po ng balena. O, santing na. Sana all boy mong biruin nyo naman po may kakalog. Walang tama kanyan. Makwalta. Buya-buya tamo mo, pero may nakapalaguran taong makwal sa kerong taga-Bantu. Guys, piyesta po Bantu, gapi piyesta. Ayan po'y Ate Banji, ang kapatid na pong Julian. Ayan po'y house na pong Julian Constantino. Shout out, Julian Constantino. Ayan po'y Balena. Ayan po rin kaluguran ko, kaklase ko. Chanda. Maring Marilu, classmate Arna San Miguel. May papunta kaya po ken. Alas 7 na yung bengi tinakas ko. Ay, ang mamigpaalap. Niya ka maputuloy ba dyan? Yung balena, ako sa forma naghinharap. Up and down niya pong balena ng Joe. Dian Constantino. Ayan, guys. Sana all, Joe. Forma na pong balena, guys. Ayan, no? Kaya pong bagto, bleleya pong plaza, pabercourt. Kaya no, kaya niya nakakalaputahay, guys. Alano ko pa muna pong guys. Ala kong anda ka nga na po. Ay, mga make pa mga kukin at saka kumeg. Sharon! Ayan o. Shout out Marilu, Arnel San Miguel. And Chanda Marquez. Ayan o. Nyaman dami pag-istorya. And Marjat Mina. Classmate ko. Yung piyamanok na kaya pa pong machino. Ayan o. Nung plastic. Ay, sana. Oh, ayan. Inuli mi po. Thank you, Ate Banji. Ay, no, palagunan Ate Banji. Oh, kaya.